أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Eu busco refúgio em Alá do maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. Começar em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Suratu Al-Akef. Ha-Mim. A revelação do livro é de Deus, o Poderoso, o Prudentíssimo. Não criamos os céus e a terra e tudo quanto existe entre ambos, senão com prudência, para um término prefixado. Mas os incrédulos desdenham as admoestações que lhes são feitas. Dize-lhes: porventura, tendes reparado nos que invocais, em lugar de Deus? Mostrai-me o que tem criado na terra. Tem participado, acaso, da criação dos céus? Apresentai-me um livro, revelado antes destes, ou um vestígio de ciência, se estiverdes certos. Porém, haverá alguém mais extraviado do que quem invoca, em vez de Deus. Os que jamais o atenderam, nem mesmo no dia da ressurreição, uma vez que estão desatentos à sua própria invocação. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. E quando os humanos forem congregados, serão os invocados, seus inimigos e negaram a sua adoração. E, quando lhes são recitados os nossos lúcidos versículos, os incrédulos dizem: da verdade que lhes chega, isto é pura magia. Ou dizem: ele o forjou. Dize-lhes: se o forjei, nada podereis obter de Deus para mim. Ele conhece, melhor do que ninguém, o que tentais difamar. Basta ele por testemunha, entre vós e mim. E ele é o indulgente, o misericordiosíssimo. Dize-lhes: mas, não sou um inovador entre os mensageiros? Nem sei o que será de mim ou de vós. Não sigo mais do que aquilo que me tem sido revelado. E não sou mais do que um elucidativo admoestador. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Dize, vede, se o Alcorão emana de Deus e vós o negais, e mesmo um israelita confirma a sua autenticidade e nele crê, vós vos ensoberbeceis. Sabei que Deus não ilumina os iníquos, e os incrédulos dizem aos fiéis: se esta mensagem fosse uma boa coisa, tais humanos não se teriam antecipado a nós. É como não seguiam por ela. Dizem: isto é uma antiga falsidade. Porém, deste já existia o livro de Moisés, o qual era guia e misericórdia. E este, Alcorão, é um livro que o corrobora, em língua árabe, para admoestar os iníquos. E é alviçaras para os benfeitores, aqueles que dizem: nosso Senhor é Deus, e permanecem firmes. Não pensa por quanto houverem feito. Estes serão os diletos do paraíso, onde moraram eternamente, em recompensa por quanto houverem feito. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. E recomendamos ao homem benevolência para com os seus pais. Com dores, sua mãe o carrega durante a sua gestação e, posteriormente, sofre as dores do seu parto. E de sua concepção até a sua ablactação há um espaço de 30 meses, quando alcança a puberdade e, depois, ao atingir 40 anos, diz: ó Senhor meu, inspira-me, para praticar o bem que te compras. E fez com que minha prole seja virtuosa. Em verdade, converto-me a ti, e me conto entre os muçulmanos. Tais são aqueles dos quais aceitamos o melhor do que têm feito, e lhes absolvemos as faltas, contando-os entre os diletos do paraíso, porque é uma promessa verídica que lhes foi anunciada. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. E há quem diga aos seus pais: que vergonha para ambos! Pretendeis, porventura, prometer-me que serei ressuscitado, sendo que gerações anteriores han passado, sem renascer outra vez. Ambos interpelaram Deus, e reprovaram o Filho. Ai de ti! Crê, porque a promessa de Deus é infalível. Porém, ele lhes diz: estas não são senão fábulas dos primitivos. Tais são aqueles que mereceram a sentença, juntamente com os seus antepassados. Gerações de gênios e humanos, porque foram desventurados, e para todos haverá graus, segundo o que fizeram, para que ele lhes pague pelas suas recompensas, e para que não sejam defraudados. E no dia em que os incrédulos forem colocados perante o fogo, ser-lhes-á dito: aproveitastes e gozastes os vossos deleites na vida terrena. Hoje, porém, sereis retribuídos com o afrontoso castigo por vosso ensoberbecimento e depravação na terra. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Menciona-lhes o irmão de Ade, Rude, que admoestou o seu povo nas dunas. Embora já tivesse havido admoestadores antes e depois dele, que lhes disseram: nada adoreis além de Deus, porque temo por vós o castigo do dia aziago. Disseram-lhe: vieste, acaso, para desviar-nos das nossas divindades? Se és um dos verazes, envia-nos a calamidade com que nos ameaças. Respondeu-lhes: o conhecimento disso só está nas mãos de Deus. Eu vos proclamo a missão que me tem sido encomendada. Porém, vejo que sois um povo incipiente. Mas quando viram aquilo, o castigo, como nuvens, avançando sobre os seus vales, disseram: esta é uma nuvem de chuva. Retrucou-lhes: qual é a calamidade que desejastes fosse apressada? Um vento que encerra horroroso castigo. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه
وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Arrasara tudo, segundo os desígnios do seu Senhor. Ao amanhecer, nada se via, além das ruínas dos seus lares. Assim castigamos os pecadores. Em verdade, estabelecemo-los naquilo que não vos estabelecemos, ó Coraixitas. E os dotamos de audição, de visão e de intelecto. Porém, de nada lhes valeram os seus ouvidos, as suas vistas e as suas mentes, porque negaram os versículos de Deus e os envolveu aquilo de que escarneciam. Ó Maquenses, destruímos as cidades que vos rodeavam, e lhes diversificamos os sinais, para que se convertessem. Porque, então, não os socorreram as divindades que haviam adotado, além de Deus. Para aproximá-los dele, qual, eles se extraviaram. Mas tamanha foi a sua falsidade e a sua invenção. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Recorde de quando te enviamos um grupo de gênios para escutar o Alcorão. E quando assistiam à recitação disseram: escutai em silêncio. E quando terminaste a recitação, volveram ao seu povo, para admoestá-lo. Disseram: ó povo nosso, em verdade escutamos a leitura de um livro, que foi revelado depois do de Moisés, corroborante dos anteriores, que conduz o homem à verdade e ao caminho reto. Ó povo nosso, obedecei ao predicador de Deus e crede nele. Pois, Deus, vos absolverá as faltas e vos livrará de um doloroso castigo. Quanto àqueles que não atenderem ao predicador de Deus, saibam que na terra não poderão frustrar os desígnios de Deus, nem encontrarão protetores, em vez dele. Estes estão em um evidente erro. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Não reparam, acaso, em que Deus, que criou os céus e a terra sem se esforçar, é capaz de ressuscitar os mortos? Sim, porque é onipotente. E no dia em que os incrédulos forem colocados perante o fogo, ser-lhes-á dito: acaso não é isto verdade? Responderão: sim, por nosso Senhor. Persevera, pois, como o fizeram os inflexíveis, entre os mensageiros, e que foram ameaçados. Pensarão não haver permanecido, no mundo terreno, mais do que uma hora de um só dia. Eis aqui a mensagem: porventura, serão aniquilados outros, além dos depravados.